ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ 2026। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ୟାର କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍, ତ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପଦବୀ କେତେ ଲେଖା ଆସିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା आगामी दिन में आपण मैंने देखिए पाइबे बहुत माने गुड न्यूज माने बहुत आपण मानकर खबर आपण मैंने देखिए पाइबे। आउ किछिटा दिन आपण मैंने देखिए तापर आपण मैंने देखिए पाइबे। तो निश्चिंत भाव में अपेक्षा करूँ। आपण मानकर समय वर्तमान सरी आसी रेडी हो जाओ एबे। तो डिटेल्स आलोचना करवा, भिडियोटी संपूर्ण देखंतु। आ निश्चिंत भाव में आपण मैंने भिडियोटी आपण मान सांग पाखु शेयर करूँ। ओके, तो डिटेल्स आलोचना करवा ता पूर्व मुझे गोटे कथा कही रखुची। आपण मैंने एपर्यंत बहुत सारा एग्जाम अटेम्प्ट करछंती ओडिशा पुलिस। एबे तो जे न्यू आछंती सेमान को वेलकम। सेमान निश्चित भाव में तांकर जो शेड्यूल तैयारी करके प्रिपरेशन करुथे। आउ जो माने पूर्व एग्जाम देकरी बहुत सारा एग्जाम देकरी आपण मैंने आछंती, जेमति कि जिला कनेस्टेबल 2023, आपण मानकर बाटालियन 2024। तो ये सब देकरी जो माने आछंती, फायरमैन भी जाइछि। तो एपर्यंत भी आपण मैंने सफल पाई ना, कहीं आपण मैंने भूल धरी ना। तो देखो आपण मानक गोटे कथा कही रखुची, यहाँ आमर ओडिशा पुलिस सिंपल सिलेबस बाटालियन हो कि आपण मानक जिला कनेस्टेबल हो, ये 7टी सब्जेक्ट रोचे, जमीक कि अरिथमेटिक्स, रिजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, ओडिया, इंग्लिश, सिचुएशनल अवेयरनेस। ये 7टा सब्जेक्ट आपण मानकर सिलेबस रोचे। तो देखो टिके वेट करूँ, आपण मानक अपडेट पाक जीबी। ता पूर्व टिके आपण मानक गोटे हिंट्स कही रखुची। तो आपण मैंने सक्सेस होना कहीं ना, ये जो 7टी सब्जेक्ट आपण मैंने जानते जनरल नॉलेज समस्ते पढ़ुवे, किंतु समस्तंकर वीक पॉइंट जनरल नॉलेज सेटा को आपण मैंने वर्तमान माइंड रे पुरांतुनी जे सेटा मोर होउनी, पढ़िया पई पड़िबो। बेसिकली हमरो ओडिशा जो गवर्नमेंट जॉब रा एस्पिरेंट माने किछि पिला मैथमेटिक्स रे, किछि पिला इंग्लिश रे, ए दुईटा सब्जेक्ट रे बहुत वीक रहउछंती। एबे एमिति कर देछि, जेमिति कि देखंतु आपण माने ओडिया कम पकोछि, कंप्यूटर कम कर दोछि, किंतु जीके, अरिथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, एटा सेम क्वेश्चन आपण मानकर आसुची। तो निहाती भाव एटा को गुरुत्व दबा पई पड़िबो आपण मानकु। तो अरिथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, काहार गोटे कोनोसी भी गोटे सब्जेक्ट वीक रहिथिबो। ओके, तो निश्चित भाव से ही एबेठु ही लागंतु, जोटा आपण मानकर सब्जेक्ट वीक रहउची से ही लागंतु, निश्चित सफल पाइबे। बाकी सब को रिवीजन करंतु। बाकी जोटा आपण मानकर पूरा वीक अच्छी, जो थे कि आपण माने बारंबार फेल होउछंती एग्जाम रे से सब्जेक्ट पई, से को बिगनिंग रु आपण माने स्टार्ट करन। वर्तमान समय अछि आपण मान हाथ रे। ओके, तो देखंतु आपण मानकर इंग्लिश जहार भी इंग्लिश पई स्पेशल कहउची, जो माने इंग्लिश पई आपण माने माने वीक अछंती, तो से माने हमर कॉम्पिटिटिव लैब आपण माने प्ले स्टोर रु ऐप डाउनलोड कर परिबे। सेथरे पूरा बेसिक टू आपण मानकर बैच स्टार्ट हेची। आपण माने निश्चित भाव जॉइन हेकी पूरा फंडामेंटल क्लियर सहित आपण माने डिटेल्स एबे आपण माने जानछंती करेक्ट द एरर बहुत सारा क्वेश्चन आसुची। तो से सब भी आपण माने पूरा एमिति क्लास देखिबे जो थरे कि आपण माने गोटे भी क्वेश्चन छाड़िबेनी, 100% आपण माने इंग्लिश करिवे। ओके, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हेची इंग्लिश रो, आपण माने केवल इंग्लिश पई, बाकी न केवल इंग्लिश जो माने वीक अछि आपण माने प्ले स्टोर रु ये जो कॉम्पिटिटिव लैब आपण माने ऐप डाउनलोड करि परिबे। तो यदि आपण माने कोनोसी भी प्रॉब्लम होची, ये जो नंबर टी देखाउची ये नंबर रे आपण माने कांटेक्ट करिके आपण माने सेटा एनरोल करि परिबे। ओके, एबे जिबा आमे टॉपिक ऊपर को। तो वर्तमान आपण मान जानछंती ओडिशा पुलिस रे 33,000 पदवी खाली रहिछि। आपण मान किछि दिन तळे आपण मानकर डीजी ही कहिथिले, आउ कहिथिले मध्ये भी एई वर्ष किछि पदवी खाली जो पूरण करा जो जोटा कि पाखापाखि 10,000 कि ताठू टिके अधिक होई जाय पारे। तो आपण मान कहउथे 10,000 कोन हमर डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल ओएस नहीं, एटा समस्त जो होम डिपार्टमेंट रो रहउछि, हमर कम्युनिकेशन हो, तो विभिन्न प्रकार पदवी रोचे, सबको मिसई कि 10,000 पाखापाखि पदवी पूरण हम यही इलेक्शन पूर्वर। ओके, मन रखु इलेक्शन पूर्वर पूरण हम सब। इलेक्शन टा आमर एप्रिल मे आड़ तो हो 2027 घुंची जाऊँगी। तो से भितर आपण मानकर ये सब पदवी पूरण हम। बर्तमान आपण मानकर क्वेश्चन केबे आसीबो, तो निश्चित भाव में आपण माने रथ पर आपण माने वेबसाइट देखिबे। निश्चित भाव में वेबसाइट पर आपण मानकर नोटिफिकेशन देखिबे, जोटा कि कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम हमर कम्युनिकेशन कनेस्टेबल, डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल, ओएसएफ, एटा कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम हो। कहीं ना आपण माने अपेक्षा करंतु ता रिगार्डिंग किछि भी हमर सत्यता जो नोटिस निश्चित भाव में पाइबे।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି କମ୍ବାଇନ୍ ହେବନି, ୟାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ୟାର ଫିଜିକାଲ୍ ତାର ଫିଜିକାଲ୍, ସେଇଟା ଗୁଳି ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ପାସ୍ ଜବ୍ ହେଉ, +2 ପାସ୍ ଜବ୍ ହେଉ ଆଉ +3 ପାସ୍ ଜବ୍ ହେଉ, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ରହିବ। 10ମ ପିଲାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଦେଖିବେନି କି +2 ପିଲାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଦେଖିବେନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାନ ରହିବ। ଓକେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଉଭୟଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିବେ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 5000 ପଦବୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ 4219 ପଦବୀ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଦେଖିଛନ୍ତି 4219। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେଉଁ OSPRBରେ ବାହାରିଥିଲା ମଧ୍ୟ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି 700 ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର କି 900 ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, OSFରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 4000 ପାଖାପାଖି ପଦବୀ ଆସିବ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଉ ତ SI ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ଉପରେ ଅଛି। ଏଇସବୁ ପଦବୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଏବେଠୁ ହିଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ସପୋଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ OSF ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ପଦବୀ ମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କର 8000 ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା। ଯଦି 8000 ପିଲା ଏକାବେଳକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତ ଫିଜିକାଲକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଯିବେ? 7 ଟାଇମ୍ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ 56,000 ମାନେ 56,000 ପିଲା ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଫିଜିକାଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ, OSFରେ ବି ସେଇ ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ବାକି ପିଲା ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ। ତ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ OSFର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଡିଲେ କରନ୍ତୁନି। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ସକାଶେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ